Hello guys, pa-boarding na tayo. Papunta tayo ng gate 304. Sus, baba. Umuulan pa sa labas. Kagrabe. Ulan. Lütfen dikkat. Son çağrı. Gutuman to, walang kain-kain. TC 1141 Lyon. Seferi yolcularının 302A nolu çıkış kapısından uçağa gelmeleri önemli rica olunur. Attention please. Last call. Passengers booked on Pegasus Airlines. Flight number PC 114. Hintay tayo hanggang sa dumating ang sasakyan. Lyon. Are kindly invited to board at Lalabas pa tayo din, no? 3028. Sana may pumarada na eroplano para makita na malapitan. Maliliit lang eroplano ng Pegasus. Pero sasakay kami ng bus. Sasakay kami ng bus papunta sa aming eroplano. Yan na, may gagarahin na ng eroplano. Lütfen dikkat. Pegasus Hava Yolları TC 993 sefer sayılı Frankfurt uçağı 202 ve numaralı çıkış kapısından yolcu alımına hazırdır. Yolcuların çıkış kapısından uçağa gelmeleri rica olunur. Attention please. Pegasus Airlines. Flight number PC 9932
Frankfurt is ready for departure. Passengers are requested to proceed to gate number 202B. Pumarada nga, hindi naman siya magsasakay. Update ko kayo mamaya-maya kapag nakarating na ako ng Tirana.